Wahal tamarong balintong isda nga dakog mataptang ang tawag nila. Lambarok nga sigarilyon, pangalwan nga kawayanon, isda nga tangagi, oh yeah. Adlo nga sinawon, jerbox black. Sige na magkilaw na ta, ang lamas suka andama na, kay tuba og kulafo andama na. Tagay na mga amigo, kay ohaw na kaayo, ini kahuman busog na kaayo. Wow, jerbox black. Daghang mananagat, mamasol, mamokot, og mamonsod pod, lipay kaayo. Labi na og daghan kuha, makapaldogyot og daghan kwarta. Pertigyong haya-haya. Oh yeah! Jerbox black. Please follow. Please follow. Jerbox black. Please follow. Please follow. Like and share. Tamarong balintong isda nga dakog mataptang ang tawag nila. Lambarok nga sigarilyon, pangalwan nga kawayanon, isda nga tangigi, oh yeah. Adlo nga sinawon, jerbox black. Sige na magkilaw na ta, ang lamas suka andama na, kay tuba og kulafo andama na. Tagay na mga amigo, kay ohaw na kaayo, ini kahuman bosog na kaayo. Wow, jerbox black. Daghang mananagat, mamasol, mamokot, oh, mamonsod pod, lipay kaayo. Labi na og daghan kuha, makapaldogyod og daghan kwarta. Pertigyong haya-haya, oh yeah. Jerbox black. Please follow, like and share. La 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 la. Oh yeah, la 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 la. Oh yeah, mga ka-jerbox, ako di ay si Alger Senio, taga Macario, Meridalete. Ulitaw nga guwapo, habal-habal driver. Kung gusto mo musakay, gakus lang sa hawak, para muki ay ugmo, lubay ay inday, pagkahayahay. Jerbox vlog, akong paborito, pero medyo kolafo, kay lami kaayo.
labi na og na ay letsonog adobo. Sayo sa buntag mangita ko, kilawnon mo at ko sa baybayon tamarong akong ob-obo ng soka akong suyupon. Yummy yummy mo at podog kabukiran para makatunga sa bakilid, maginay lang para dili maligid. Oh yeah 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 yeah, dakan kakahoyan nga anindot, sa kasakahan hinay lang basin, matikayhang la 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 la. Muad tuog syudad para manimpalad, kay ang atong kwarta pangitaon pa. Ampulang prime para mahatagan og grasya. Sakay-sakay lang gihapon og suroy-suroy, kaoban ng mga amigo o amiga nga vlogger nga taga Merida Leyte. Oh yeah yeah, Gearbox Vlog. Please follow, like, and share. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gearbox ako di ay si Alger Senelio, taga Macario Merida Leyte. Ulitaw nga guwapo, habal-habal driver. Kung gusto mo musakay gakus lang sa hawak, para mo ki ay og molobay. Ay ay ay, hinday pagkahaya. Hi, Gearbox Vlog, akong paborito. Pero medyo ko lafo, kay lami kaayo, labi na og na letson og adobo. Sayo sa buntag mangita ko, og kilawnon mo at ko sa baybayon tamarong akong ob-obon ng soka akong soyopon. Yummy yummy mo at podog kabukiran para makatunggas sa bakilit, maginay lang para dili maligit. Oh yeah 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 yeah, dakan kakahoyan nga anindot, sa kasakahan hinay lang basin, matikayhang la 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 la. Para manimpalad, kaya nga tong kwarta pangitaon pa. Ampo lang prime para mahatagan og grasya. Sakay-sakay lang gihapon og suroy-suroy, kaoban ng mga amigo og amiga nga vlogger nga taga Merida Leyte. Oh yeah yeah, Gearbox Vlog, please follow, like, and share. Wow. Tamarong balintong isda nga dakog mataptang ang tawag nila. Lambarok nga sigarilyohon, pangalwan nga kawayanon, isda nga tangigi. Oh yeah, adlo nga sinawon Gearbox Vlog. Sige na magkilaw na ta, ang lamas suka andama na, kay tuba o kulafo andama na. Tagay na mga amigo kay ohaw na kaayo, ining kahuman bosog na kaayo. Wow, Gearbox Vlog, daghang mananagat, mamasol mamokot. Oh, mamonsod pod, lipay kaayo, labi na og daghan kuha, makapal dugyod daghan kwarta. Pertegyong haya-haya. Oh yeah, Gearbox Vlog.
mahal. Tamarong, tamarong, balintong, balintong, isda nga dakog mataptang ang tawag nila. Lambarok nga sigarilyon, pangalwan nga kawayanon, isda nga tangagi, oh yeah. Adlo nga sinawon, Jerbox Vlog. Sige na, magkilaw na ta, ang lamas, suka, andama na, kay tuba og kulafo, andama na. Tagay na mga amigo, kay ohaw na kaayo, ini kahuman, busog na kaayo. Wow, Jerbox Vlog. Daghang mananagat, mamasol, mamokot, og mamonsod pod, lipay kaayo, labi na og daghan kuha, makapaldogyot og daghan kwarta. Pertigyong haya-haya. Oh yeah! Jerbox Vlog. Please follow. Please follow. Jerbox Vlog. Please follow. Please follow. Like and share. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh yeah! Mga ka-gearbox, ako di ay si Alger Senelio, taga Macario, Merida, Leyte. Ulitaw nga guwapo, habal-habal driver. Kung gusto mo musa kay gakus lang sa hawak, para mo kiay og molobay. Ay, hinday pagkahaya. Hi, Gearbox Vlog, akong paborito. Pero medyo kulafo, kay lami kaayo, labi na og nailetson og adobo. Sayo sa buntag, mangita ko og kilaw nun mo at ko. Sabay bayon tamarong akong ob-obon ng soka, akong soyopon. Yummy, mo at podok kabukiran, para makatunggas sa bakilit. Maginay lang para dili maligit. Oh yeah. Dakhan kakahoyan nga anindot, saka-sakahan hinay lang basin. Matikay hang la 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 la. Para manimpalad, kaya nga tong kwarta pangitaon pa. Ampo lang prime para mahatagan og grasya. Sakay lang gihapon og suroy-suroy, kaoba ng mga amigo og amiga nga vlogger nga taga Merida, Leyte. Oh yeah. Gearbox Vlog, please follow, like and share.